fun in customized printing uniform as in souvenirs digdi sa Legazpi? Tara! Digdi sa Transfer It LCC Legazpi. Ngunyan, nayaw na kita digdi sa Transfer It, libot na ka mo para mailing ang mga manlain-laing na produktong kanilang ina-offer. Paglaog mo pa sana, mailing mo na ang iba't ibang customized products hali sa uniforms, mugs, tumblers, pillows, tote bags, jackets, has sa corporate giveaways. Kung uniforms ang hanap nindo, igwa kaming special polo na may iba't ibang klaseng style, color, na nababagay sa pangangaipon nindo. Pangregalo bang hanap mo? Igwa kaming manlain-lain na produkto na pwedeng ipa-customize, arog kang net cup, pillow, stainless tumbler, mugs, at tote bag na perfect pang regalo. Kung mahilig ka naman sa sports, igwa kaming full sublimation, jersey set, polo, at t-shirt, at marami pang iba. Wow! Igwa man kaming dakol na fabric na pwedeng pagpilian tulad ng Kiana, Dry Fit, Aircool, at marami pang iba. Dito sa store, igwang embroidery service na perfect para sa branding ng negosyo nindo, matibay, professional, at premium tingnan. Muya mo kimakulay at detalyadong print, perfect ang BTF para sa shirts at uniforms mo. Igwa man kaming special services tulad ng silk screen, UV printing, full sublimation, engraving, at marami pang iba. Kaya dakol nagbabalik digdi sa store, subok sa quality, sulit pa sa serbisyo. Daig man magpapao dyan ang samuyang workwear wall, jacket wall, hot deals, bestseller, at active sports collection. At syempre, sulit na sulit ang aming promos. 3 for 500 polo shirts at parody shirts for only 199. Kaya ano pang tigalot nindo? Marina digdi sa Transfer It LCC Legazpi.